So ito na mga tropa pits. Mapapakinabangan na natin yung chili garlic oil natin. Yan. Aros caldo gar. Sarap. Tapos merong lemon. Tigaan natin yan siyempre. Tigaan natin yung lemon. Sarap yan pa. Panalo. Tapos lalagay natin itong chili garlic oil natin, no. Ang sarap naman. Ang sarap naman. Whee! Tapos haluin mo. Yun, no. Kita nyo yan? May bituka pa yan ng baka par. Oh. Ay, kay sarap. First bite. First bite na natin. Langit. Langit promise. Panalo.